अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दोहराई करेंगे हिस्सा नज़्म की, और नज़्म का नाम है तरक्की। शायर का नाम फ़ारूक कैसर। उफ़क़ सफ़ा नंबर 87 यानी 87। ठीक है, सफ़ा नंबर 87 निकालें और हम इसकी दोहराई करते हैं। जी बच्चों, नज़्म है तरक्की। शायर का नाम फ़ारूक कैसर। इंसान भी तरक्की क्या खूब कर रहा है, बीमारियों से अपनी झोली को भर रहा है। अब आप देखें कि इसमें नज़्म है तो तरक्की, लेकिन शायर ने इसमें तंज़िया अंदाज़ अपनाया है। इंसान की तरक्की को उन्होंने तंज़िया अंदाज में लिया है कि वो कह रहे हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये कैसी तरक्की है कि उसने तरक्की तो बहुत कर ली, ये कि इंसान की तरक्की ऐसी है कि जैसे जैसे वो तरक्की कर रहा है, जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसी तरह उसी रफ्तार से वो बीमारियों को भी अपनी झोली में भर रहा है कि वो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार हो रहा है। बीमारियां रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। ठीक है, कि ये कैसी तरक्की है जो इंसान को बजाय सेहतमंद करने के उसको बीमार कर रही है। इसमें उन्होंने तंज़िया अंदाज़ अपनाया है। पढ़ा हुआ है आपने पहले, ज़ाहिर है ये अब दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। फैला हुआ धुआं है आलूदगी फ़ज़ा में, अब शोर बढ़ रहा है और गौर घट रहा है। फैला हुआ धुआं है कि हर जगह धुआं फैला है। और आप देखो कि आलूदगी फ़ज़ा में यानी हमारी फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा आलूदगी है। इस धुएं ने आलूदगी फैला दी है कि गाड़ियों का शोर है हर जगह। कह लो कि मुख्तलिफ़ तरह की तरक्की जब हुई तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, मुख्तलिफ़ मशीनें, सनती तरक्की हुई, सनतें लग गई, तो उससे क्या हो गया कि उनसे जो धुआं निकलता है, जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो आपने देखा होगा बच्चों कि वो एक चिमनियाँ सी बनी होती है जिसके ऊपर से धुआं निकलता है, और वो सारा हमारी फ़ज़ा को आलूदा करता है। ठीक है, कि शायर ने ये कहने की कोशिश की है कि हर जगह आप देखो कि गाड़ियों का, फैक्ट्रियों में जो मशीनें लगी हैं, मशीनों का धुआं, हर जगह ये धुआं फैला हुआ है, और इस धुएं ने हमारी फ़ज़ा को बहुत ज़्यादा आलूदा कर दिया, गंदा कर दिया है कि हम एक ताज़ा फ़ज़ा में सांस भी नहीं ले सकते। अब शोर बढ़ रहा है और गौर घट रहा है। ठीक है, कि इस मिसरे में क्या बताने की कोशिश की है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बेशक इसके फ़ायदे बहुत हैं कि इससे पैसे, वक्त की बचत है, काम में आसानी है, लेकिन साथ साथ इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कि दुनिया में सुकून ख़त्म हो गया है। ये गाड़ियों और बसों की वजह से शोर बढ़ता जा रहा है। आप सड़कों पे देखो तो बहुत ज़्यादा रश है, हर जगह बेसुकूनी है। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि इंसान जो है वो बिल्कुल मेहनती नहीं रहा, और उसने अपने आप पर तवज्जो देनी छोड़ दी है। ठीक है, और किसी भी काम पर कोई गौर व फिक्र नहीं करते। इसलिए शायर ने कहा है कि गौर घट रहा है कि जैसे जैसे तरक्की कर रहा है इंसान, वैसे वैसे वो मेहनत से जी चुरा रहा है। उस मेहनती वो मशीनों के ज़रिए वो सारे काम करता है और ख़ुद हाथ से मेहनत नहीं कर रहा, कि अपनी सेहत का वो दुश्मन बन रहा है। इससे वो बीमार हो रहा है और अपनी तरफ उसका ध्यान जो है वो कम हो रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट, झरनों की गुनगुनाहट, इन सब को खा रही है इंजन की गिड़गिड़ाहट। सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना, शायर कहता है कि वो कानों को इतना भला मालूम होता था कि सुबह सुबह चिड़ियाँ जब चहचहाती हैं, वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह की हम्दो सना बयान करती हैं और वो माहौल को बहुत खूबसूरत कर देती हैं। ठीक है, और झरनों की गुनगुनाहट, वो जो झरने का होता है कि पानी के गिरने की आवाज़, जैसे आबशार से पानी गिरता है, उसकी एक जो मखसूस आवाज़ होती है, जब खामोशी होती है हर तरफ तो उसकी एक आप आवाज़ सुनो पानी के गिरने की, तो वैसे होता है जैसे वो गुनगुना रही है कि वो हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। इन सबको खा लिया है इंजन की गड़गड़ाहट ने, यानी गाड़ियों के इंजन के शोर के अंदर ये सारी चीज़ें दब कर रह गई हैं, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। ना तो चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देता है, ना झरनों का यानी पानी के गिरने की आवाज़ आती है, कि ना तो झरनों का गुनगुनाना। ठीक है, कि हर चीज़ को
आलूदा कर दिया है। किसने? इस तरक्की ने, इसलिए उन्होंने इस तरक्की को तंजिया अंदाज में लिया। माहौल ख़त्म करके बेमौत मर रहा है, इंसान भी तरक्की क्या खूब कर रहा है। अब शायर कहते हैं कि इसने जो इतना पुरसुकून माहौल था, वो हर चीज़ जो कह लो कि इंसान की ज़िंदगी में एक सुकून लेकर आती थी, वो हर चीज़ ख़त्म हो गई है माहौल से, कि इंसान की सेहत जो है वो ख़राब होती जा रही है, और वो अपने माहौल को अपने ही हाथों उसने ख़त्म कर दिया है, और बेमौत मर रहा है कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर वो मर रहा है। और ये कैसी तरक्की है? फिर भी इंसान कहता है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ। भाई ये क्या तरक्की है? इंसान भी कैसी ये खूब तरक्की कर रहा है कि ये क्या तरक्की है, जो बजाय उसको, अगर एक तरफ देखा जाए, अगर वो जदीद दौर में आ गया है, वो मशीनी दौर है, उस लिहाज से तो वो तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत पीछे चला गया है। वो अपनी सेहत से हाथ धो बैठा है, ठीक है, अपनी सेहत उसने ख़राब कर ली है। इस तरक्की की खातिर इंसान ने अपनी सेहत ख़राब कर लिया कि ये कैसी तरक्की है। अब आगे शायद कहते हैं कि अंबार गंदगी है, बीमार ज़िंदगी है, बारूद का है बादल, बीमारियों की बारिश। अंबार ढेर, कि अगर आप देखो कि हर जगह गंदगी का ढेर है, ये भी तो माहौलियाती आलूदगी की एक वजह है ना, कि हर जगह गंदगी, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। लोग अगर कुछ खाते हैं तो वो सड़कों पे फेंक देते हैं, तो वो हर चीज़ जो है उस पर ज़ाहिर है मक्खियाँ बैठती हैं, गंदगी आती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो इससे इंसान की ज़िंदगी बीमार होकर रह गई, कि इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर रह गया है। और इस बारूद का है बादल, यानी आसमान पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें हर तरफ धुएं के बादल नज़र आते हैं, क्योंकि ये जदीद दौर है, मशीनी दौर है। और अगर लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं तो ज़ाहिर है ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह से, इस तरह के वो सारा बारूद जो है वो हर चीज़, ये भी एक माहौलियाती आलूदगी की वजह है, ठीक है। ये भी हमारे माहौल को गंदा करता है, आलूदा करता है। तो अगर हम देखें तो आसमान पर बारूद का है बादल, यानी हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आता है। हर आसमान भी हमें साफ नज़र नहीं आता, वो भी धुएं में लिपटा हुआ नज़र आता है, कि वहाँ पर धुएं के बादल नज़र आते हैं। बीमारियों की बारिश, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि इंसान पर बीमारियों ने हमला कर दिया है, कि जैसे बीमारियों की बारिश होनी शुरू होगी, कि एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक बीमारी, इंसान मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार होता जा रहा है, ठीक है। अब उस अगले शेर में शायर एक और वजह बता रहे हैं कि आलूदगी की एक और वजह क्या है, कि जंगल को कत्ल करने की हो रही है साजिश, ओजोन ख़त्म करके कैंसर से मर रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया है कि तरक्की तो इंसान करता जा रहा है, तरक्की बढ़ती जा रही है, और जंगलात कटते जा रहे हैं। जंगलात वो जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, दरख्त काटते जा रहे हैं, जंगलात ख़त्म करके कोई फैक्ट्रियाँ बना रहा है, वहाँ पर कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि सारा जो ये जो खुला इलाका था, जो खुला एरिया था, जो जंगल ही जंगल था, आहिस्ता आहिस्ता जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, कि वो दरख्त कटते जा रहे हैं, जंगलात ख़त्म करते जा रहे हैं, कि उनको ओजोन, और इससे क्या है, इससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। और इसका एक नुकसान ये है कि ओजोन लेयर जो है, जो इंसान को प्रोटेक्शन देती है, हिफाजत करती है, वो ख़त्म होती जा रही है। ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और इससे इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर का शिकार हो रहा है, कि इस आलूदगी की वजह से ज़ाहिर है जब सूरज की शुआएं इंसान के डायरेक्ट पड़ेंगी तो उससे बहुत इंसानों को जल्द का कैंसर हो रहा है, कि वो स्किन कैंसर का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, धुएं की उनके फेफड़ों में यानी लंग्स में जाता है, तो उससे वो लंग्स का कैंसर उनको हो जाता है, कि इस तरह वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर का शिकार होकर इंसान जो है वो अपनी मौत खुद मर रहा है, कि उसने अपने हाथों अपनी मौत खरीदी हुई है, ठीक है। जब ओजोन लेयर ख़त्म होती है तो माहौलियाती आलूदगी जन्म लेती है, और क्या होता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, और इंसान जो है वो अपनी मौत अपने हाथों ख़रीद रहा है, कि इंसान भी तरक्की क्या खूब कर रहा है, इंसान भी तरक्की क्या खूब कर रहा है। शायर ने फिर तंज़िया अंदाज़ अपनाया कि ये ए इंसान, ये तेरी क्या तरक्की है, तुम क्या खूब तरक्की कर रहे हो। अगर देखा जाए तो ये तरक्की नहीं है, ठीक है, ये ऐसी तरक्की है जो तुम्हारी सेहत को ख़राब करके तुम्हें आगे जाने की बजाय पीछे लेकर आ रही है, ठीक है बच्चों। ये आपकी नज़्म थी, एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप इसको पूछ लीजिएगा। ये देखिए बच्चों, आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा कि दो मैंने पिक्स लगाई हैं।
ماحولیاتی آلودگی کی بڑھنے کی جو وجوہات ہیں، یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دھواں ہی دھواں اڑ رہا ہے، کہ جیسے فیکٹریز، مختلف فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں یا کارخانے ہیں، ان کی یہ جو چمنیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں سے نکلنے والا دھواں جو ہے یہ ہمارے ماحول کو کس طرح آلودہ کر رہا ہے، اور کیسے جو آسمان ہے اس پر بارود کا بادل بنا ہوا ہے، کہ دھوئیں کا بادل ہے اس پہ. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کو ایک تصویر میں نظر آ رہا ہے. اور دوسری تصویر پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں ساتھ ساتھ دھواں بھی ہے، اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو ارد گرد اتنا کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں کہ اس گندگی کے ڈھیر نے بھی ہمارے ماحول کو آلودہ کر دیا، اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. کہ یہ وجوہات ہیں جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرتی ہیں. ہمیں ان کو روکنا چاہیے. اگر ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے اپنے ماحول کو، اپنی جگہ کو، اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، تو ہم اس ماحولیاتی آلودگی سے بچ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آتے ہیں ماحولیاتی آلودگی اور سدباب. کہ ماحولیاتی آلودگی کیا اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، یعنی اس کا سدباب کیسے کر سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کیسے ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے سے، یعنی فیکٹریاں، ملیں، کارخانے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور شہروں کی جو ہے وہ آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آبادی میں اضافہ بھی ظاہر ماحولیاتی آلودگی کی ایک وجہ ہے. اور ہمارے ارد گرد جو ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، مشینوں کے ذریعے آج کل ہو رہے ہیں دور جدید میں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو گیا، ان سب چیزوں نے مل کر ماحول کو خراب کر دیا، ماحول کو آلودہ کر دیا. اور ماحول کی اس خرابی نے انسانی زندگی پر بھی بہت منفی اثرات ڈالے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں عدم توازن پیدا ہو گیا ہے. انسان اپنی زندگی میں بیلنس نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ماحولیاتی آلودگی کی ایک وجہ ہے. اور اس کے بعد یہ جو صنعتوں سے نکلنے والا گند ہے، اس کا جو زہریلا پانی ہے وہ صاف پانی سے مل جاتا ہے، اور وہ فضا کو آلودہ کر رہا ہے. صنعتی فیکٹریاں جہاں لگ رہی ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے جو زہریلا دھواں نکلتا ہے، اس سے نکلنے والا دھواں یا اس سے سانس کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ جو ہے ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بھی ہیں. اس میں زمینی آلودگی آ جاتی ہے، آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی آ جاتی ہے، ہوائی آلودگی ہے، شعاعی آلودگی ہے، اور شور کی آلودگی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ کہ یہ ساری آلودگی ہے، اور یہ آلودگیاں خواہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسانی صحت اور قدرتی ماحول بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کہ اگر شور کی آلودگی کوئی ہم لے لیں. ٹھیک ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہمیں ہر جگہ شور سننے کو ملے گا، گاڑیوں کا شور ہے، انسانوں کا شور ہے، بازاروں میں چلے جاؤ شور ہے، تو اس سے ہماری طبیعتوں میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، سر درد ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، انسان بہرے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے جو مختلف مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے، یہ جو ماحول میں یہ ساری آلودگیوں سے ماحول میں جو منفی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کی ہم روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اور وہ احتیاطی تدابیر آپ کو اپنی سلائیڈ پر نظر آ رہی ہیں. کہ جیسے سب سے پہلے ہے کہ اگر ہم شجر کاری کر لیں، شجر کاری ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، شجر کاری کی جائے. ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ گندگی پانی میں نہ پھینکی جائے. جیسے فیکٹریوں اور گھروں کی گندگی جو ہے وہ صاف پانی میں نہ پھینکی جائے. جب ہم پانی میں پھینکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک آلودگی کی وجہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور زہریلے دھوئیں پر کنٹرول، کہ جو فیکٹریوں سے، ملوں سے، کارخانوں سے جو زہریلا دھوئیں کا اخراج ہوتا ہے، جو زہریلا دھواں نکلتا ہے، اس پر ہم کنٹرول کر سکیں. اگر ہم اس پر مکمل کنٹرول کر لیں تو اس سے بھی یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں کافی حد تک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے حفظان صحت سے متعلق شعور، کہ ہم عوام میں حفظان صحت کے امور سے متعلق شعور کس طرح بیدار کر سکتے ہیں، کہ ہم عوام کو کس طرح شعور دے سکتے ہیں. وہ اس طرح دے سکتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف اور شفاف رکھیں تو ہم ان ساری آلودگیوں پر ایک نہ ایک دن قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا ماحولیاتی آلودگی اور سدباب.
کہ ہمیں حفظان صحت سے متعلق بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان آلودگیوں سے. ہم کون سے اصول ایسے اپنا لیں صحت کے کہ ہم ان آلودگیوں سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم اپنائیں گے, یہ ساری احتیاطی تدابیر ہم اختیار کریں گے تو ہم بہت حد تک ماحولیاتی آلودگی پر قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو اس کی سمجھ آ گئی؟ جی بچوں, اب آگے آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ کن کن, اس میں 2 سوال ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. پہلا سوال ہے کن کن چیزوں اور ذرائع سے ماحول میں گندگی اور آلودگی پھیل رہی ہے. آپ نے غور کرنا ہے اپنے ارد گرد کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے کوڑا کرکٹ ہے, گندگی کے ڈھیر ہیں, باقی ایسی چیزیں آپ نے سوچ کے وہ لکھنی ہے کہ یہ ہمارے ماحول میں آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. اور ذرائع کون سے ہیں, مطلب کچھ فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں, ان سے نکلنے والا دھواں ہے. یہ اس طرح آپ نے ذرائع دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ذرائع سے اور کن کن چیزوں سے ماحول میں گندگی اور آلودگی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوسچن آپ کا ایک ہے. اور اگلا ہے نظم ترقی کا مرکزی خیال تحریر کریں. آپ نے اس کا مرکزی خیال, اس کا مین آئیڈیا لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نظم میں ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی گئی. یہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ نظم ترقی کا مرکزی خیال, کہ اس میں کیا کہا ہے شاعر نے, اس میں طنزیہ انداز اختیار کیا ہے ترقی کو لے کر, تو وہ کیوں اختیار کیا ہے, کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, آپ نے اس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس میں بیماریوں ترقی, یہ کیسی ترقی ہے جس میں انسان بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے اور وہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ بن رہا ہے. یہ ترقی جو ہے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ ہے, وہ کیسے ہے, اس میں جنگلات کٹ رہے ہیں. یہ آپ نے تھوڑا بہت اس میں یہ سارا اپنے الفاظ میں بیان کر کے ایک اچھا سا مرکزی خیال لکھنا ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, دہرائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دونوں سوال کرنے ہیں.